Today I want to talk about this a verse that is quite difficult to understand. Hari ini saya mau bicara mengenai satu ayat yang cukup sulit untuk dimengerti. That is. Let's read from Luke 19:37 to 44. Lukas pasal 19 ayat 37 sampai 44. That is the time when the Lord Jesus approached the road. That is his last days. When on the Palm Sunday, he approached the road from Mount Olives. Itu adalah saatnya ketika Yesus turun dari Bukit Zaitun waktu lagi Minggu Palem. At that time, people are cheering for him and said, "Blessed is the King who comes in the name of the Lord." Saat itu orang-orang sangat menyorakan dia. Mereka katakan, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. That is on Palm Sunday, right? Itu ada Minggu Palem, bukan demikian? Peace in heaven and glory in the highest. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. But some of the Pharisees and the crowd said to him, "Teacher, rebuke your disciples." He answered. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." I tell you, if they keep silent, the very stones will cry out. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Now when Jesus approached and saw the city Jerusalem, Dan ketika Yesus telah mendekat dan melihat kota itu, he wept over it. ia menangisinya. So this is our discussion this morning. Ini adalah diskusi kita pada pagi hari ini. He said, "If you had only known on this day, even you, the things that make for peace, but now they are hidden from your eyes." Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang ini hal itu tersembunyi bagi matamu. For the days will come upon you when your enemies will build an embankment against you and surround you and close in on you from every side. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. They will demolish you and your children within your walls. This is a difficult passage, right? Mereka akan membinasakan engkau beserta dengan penduduknya pada tembokmu. Ini adalah suatu ayat yang sulit. So the Lord Jesus said about Jerusalem, they will demolish you and your children within your walls, and they will not leave within you one stone on top of another. Yesus berkata, mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. So this is the theme of this morning. Ini adalah tema pada pagi hari ini. Because you did not recognize the time of your visitation from God. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. So the sermon this morning is talking about how to we have to recognize the time of your visitation from God. Firman pagi hari ini bagaimana kita bisa mengetahui saat di mana Allah melawat kita. So let's go to the next slide. I can increment it, or you can do it also the same way. So a couple of times in the Bible, the Lord wanted to visit His people. Berapa kali di dalam firman Tuhan Allah ingin melawat umatnya. But the children of Israel were not prepared. Namun umat Israel tidak siap. They were not listening. Mereka tidak mendengarkan. The Lord often used judges. Tuhan seringkali menggunakan para hakim. Such as Joshua, Otniel, Ehud, Shamgar, Deborah. You recognize all those names. Anda mengenali nama-nama itu? Gideon, Tola. Have you ever heard about that name? Apakah ada yang pernah mendengar nama itu? Yair, Yefta, Ibsan, Edsan, Elon, Abdon, Samson. You know Samson. Yeah, of course everybody tentu Anda knows tahu Samson. nama Simson. So those judges Hakim-hakim itu
were sent by God to warn and teach the people. Mereka dikirim oleh Allah untuk memberikan peringatan dan untuk mengajar umat Israel. But as soon as the judge died, Tapi segera setelah para hakim itu meninggal, the people went astray. orang itu mulai melenceng kembali. So the question this morning about we did not recognize the time of your visitation from God. Pertanyaan pada pagi hari ini, kita tidak tahu kapan Tuhan itu melawat kita. So why is it important? Mengapa penting? Who cares? Siapa yang peduli? But this morning, this is the emphasis of this message, Pagi hari ini penekanannya adalah di sana. because the Israelite or we did not recognize the time of our visitation from God. Karena bangsa Israel dan kita tidak mengetahui kapan, bila mana Tuhan itu melawat kita. Luke 19:44, because you did not recognize the time of your visitation. Lukas 19 ayat 44, karena engkau tidak mengetahui bila mana Tuhan melawat umatnya. So what happened if you didn't recognize the time of your So apa yang of our terjadi ketika visitation? kita tidak mengetahui kapan Tuhan melawat umatnya? You already read that. Anda sudah baca? A lot of disaster. Akan banyak bencana, They will demolish you, mereka akan dibinasakan, you and your children with your walls. engkau dan pendudukmu dan pada tembokmu, They will not live with you one stone on top of another. mereka tidak akan membiarkan satu batu pun terletak di atas batu yang lain. So the disaster will come when we fail to recognize the time of our visitation from God. Bencana itu akan datang ketika kita tidak mengetahui kapan Allah melawat umatnya. So why we fail? Mengapa kita gagal? Why the city is failed? Mengapa kota ini gagal? Why a country failed? Mengapa sebuah negara gagal? The nation Israel failed, Bangsa Israel gagal. and a lot of disaster came Banyak bencana terjadi because the judges, karena para hakim, the leaders, pemimpin, the presidents, para presiden, the kings raja-raja failed to recognize, failed to give warning, mereka gagal untuk memberikan peringatan, failed to give warning to the people. gagal memberikan peringatan kepada para umatnya. So we learn from the history. Anda belajar dari sejarah, We saw it already. Kita sudah melihat. A lot of judges. banyak para hakim, Joshua, Yosua, Othniel, Ehud, Otniel, Deborah. Ehud, Deborah, The people went astray, umat Allah mereka melenceng dari jalan Tuhan, and God raised Gideon. dan Allah membangkitkan Gideon. And then Gideon will conquer that area for a time only. Dan Gideon mengalahkan daerah itu cuma pada saat itu. But as soon as Gideon died, Tapi segera setelah Gideon mati, the people of Israel went astray. bangsa Israel mulai melenceng kembali. As soon as the judge died, Segera setelah para hakim itu meninggal, the people went astray. umat Allah melenceng. And later on, Setelah itu, the Lord gave them kings. Tuhan memberikan mereka raja-raja. So as long as the good king were still alive, Selama raja-raja yang baik itu masih hidup, people were focused. orang-orang bisa fokus kepada Allah. But as soon as the kings died, Tapi segera setelah raja itu meninggal, they went astray again. mereka melenceng kembali. Prophets also. Demikian juga dengan para nabi. Prophets are sent by God to warn his people. Mereka diutus oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada umatnya. Prophets are given to foretell Mereka diberikan untuk memberikan apa yang terjadi di masa yang akan datang, and to foretell. juga mengutarakan apa yang Allah ingin katakan kepada umatnya. So what is the task of a prophet? Bagaimana kita menguji seorang nabi? So prophets are given to foretell Seorang nabi diberikan untuk memberitahukan apa hal yang akan datang yang akan terjadi, and to foretell. dan juga memberitahukan apa yang Tuhan ingin beritahukan kepada umatnya. Foretelling that next year this will happen to you. Memberitahukan tahun depan ini akan terjadi dalam hidupmu. Next year when you did not hear the word of the Lord, this Tahun will happen depan to you. ketika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, ini akan terjadi. That is foretelling. Itu memberikan apa yang terjadi masa yang akan datang. But also the prophet
foretell. Juga mereka mengatakan apa yang Tuhan ingin sampaikan. When Nathan came to David Ketika Nathan datang kepada Daud, and he said that you took the wives of Uriah. dia katakan engkau mengambil istri dari Uria. So that is foretelling. Itu memberitahukan apa yang terjadi, So apa yang Tuhan ingin sampaikan. you know the difference between foretelling and foretelling. Anda Yeah? tahu perbedaannya dari dua hal ini? Foretelling. Yang pertama memberitahukan apa yang akan terjadi di masa yang akan the datang. prophet will foretell you on what happened next year, 10 years, where you should work, you should learn. Seorang nabi memberitahukan apa yang terjadi tahun depan, 10 tahun lagi, di mana apa yang harus Anda pelajari. But a prophet also will foretell you Seorang nabi juga akan memberitahukan Anda apa yang Tuhan ingin sampaikan. if you are going astray. Kalau Anda melenceng jalannya, You have to keep focus. Anda harus tetap fokus. That is foretelling, right? Itu memberitahukan apa yang Tuhan ingin saat ini. So there's a difference between foretelling and foretelling. Ada perbedaan dari dua hal ini. So this is the this morning we are talking about why we didn't recognize the time of your Pagi hari ini visitation kita from God. bicara mengenai bagaimana, mengapa kita tidak mengetahui kapan Tuhan melawat umatnya. Because the leaders Karena para pemimpin, didn't warn us. mereka tidak memberikan kita peringatan. The prophets didn't warn us. Para nabi tidak memberikan The peringatan. judges didn't warn us. Para hakim-hakim tidak memberikan peringatan. The kings didn't take care of us. Para raja-raja tidak mengurusi umatnya. Pastors didn't take care of their flocks. Para pastor-pastor tidak menjaga gembala anak domba-dombanya. So they just leave the church on autopilot. Mereka cuma izinkan gereja itu berjalan di dalam autopilot, jalan So sendiri. from Monday to Saturday, Senin sampai Sabtu, the pastor is just sit back and relax, pasturnya cuma nyantai, relax, and don't care about the flocks. dan tidak peduli akan jemaatnya. That is autopilot, right? Itu adalah suatu yang autopilot. So this morning we have a warning from the Lord. Pagi hari ini kita ada peringatan dari Tuhan. We cannot afford to fail to recognize the time of our visitation from God. Kita tidak mau gagal untuk mengenali kapan Tuhan itu ingin melawat umatnya. So the reason we fail because the leaders didn't warn us. Alasannya mengapa kita gagal karena para pemimpin tidak memberikan kita peringatan. Then I want to see the next slide. Is it this one? This one, probably. Yeah. Ezekiel 3:17 said, Yeskiel 3:17 berkata, Son of man, I have made thee a watchman. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. So this is I want to as you know I'm taking a short class of Hebrew. Saya ngambil satu kelas Ibrani yang pendek, Yeah, just 30 weeks. 30 minggu. So I learned about this Ezekiel 3:17 about this is the task that we have to do. Saya belajar mengenai ayat ini adalah ujian yang kita harus lakukan. And Tugas yang harus kita lakukan. Ezekiel is the first person that the Lord asked him to be a watchman. Yeskiel adalah orang pertama yang Tuhan tugaskan untuk menjadi seorang penjaga. He is a shomer. Dia adalah seorang penjaga. He is a shomer. He is a watchman. Dia seorang penjaga. Son of man, I have made thee a watchman. I have made thee a shomer unto the house of Israel. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Can you take care? Can you watch without the? Therefore, hear the word at my mouth and give them warning from me. Bila mana engkau mendengarkan suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. So this verse, Ezekiel 3:17, Ayat ini, Yeskiel 3:17, shows us that you cannot give warning. You cannot be a watchman
Menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak bisa menjadi penjaga, memberikan peringatan, without being close to and hear the word of God. kalau kita tidak dekat kepada Allah, mendengarkan suara Allah sendiri. Therefore, hear the word at my mouth Karena itu dengarkanlah firman daripada-Ku. and give them warning from me. Peringatkanlah mereka atas nama-Ku. So this is the work of a shomer. Ini adalah firman untuk para penjaga ini. In the plural form is shomerim. Dalam bentuk jamaknya shomerim. So shomer is a one person, but shomerim is a plural. Shomer adalah penjaga, satu orang, shomerim penjaga secara jamak. Actually, we all are shomerim. Sebenarnya kita semua adalah para penjaga-penjaga itu. So this is the message today. Ini firman hari ini, We cannot afford to fail to recognize the time of God's visitation. kita tidak bisa gagal untuk mengetahui kapan Tuhan melawat umatnya. Because we have to be a shomer. Karena kita harus menjadi penjaga. We have to be shomerim. Kita harus menjadi penjaga-penjaga. In the old days, Di zaman dulu, this is the watchtower. ini menara jaga seperti ini. Yeah, it's very common. Umum sekali, In Israel, there Di is Israel. a watchtower like this. menara jaganya seperti itu. So the shomer, the watchman, Penjaga itu, sit on the top of the watchtower mereka duduk di atas menara itu and to give the warning. untuk memberikan peringatan. So he will be able to see who is coming, right? Dia bisa melihat siapa saja yang datang. He has the ability to see what is if there is an imminent attack from the enemy. Dia bisa melihat kalau ada serangan dari para musuh. Yeah. Ezekiel 3:17 said, "Son of man, I've made thee a watchman, a shomer." Yeskiel 3:17 berkata, "Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Therefore, hear the word of my mouth and give them warning from me. Bila mana engkau mendengarkan suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. When I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not warning, Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, nor speaks to warn their wicked people from his wicked way, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang to jahat, save his life, supaya ia tetap hidup, the same wicked man shall die in his iniquity. orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. But his blood will I require at thy hand." Tapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. So what happened? If you are a shomer, Apa yang terjadi kalau Anda seorang penjaga? you supposed to see, and even at night you cannot sleep, right? Anda seharusnya melihat musuhnya, bahkan kalau waktu malam Anda nggak bisa tidur. This verse from Ezekiel said that if I give the word from the Lord to you, Firman ini mengatakan ketika saya mendengarkan firman Allah untuk Anda, and you're supposed to let the other people to foretell that guy that he needs to repent, dan Anda seharusnya memberitahukan orang itu, dia contohnya dia harus bertobat, and he didn't do it dan dia tidak melakukannya, because you failed to warn them, karena Anda tidak memperingati mereka, then the blood will be on your hand. karena itu darahnya ada dalam tanganmu. So a shomer test is not easy. Ujian seorang penjaga tidaklah mudah. You cannot sleep over there. Anda tidak bisa tidur di sana. Even at night you cannot sleep. Bahkan pada malam hari Anda tidak bisa tidur. You cannot sit back and relax. Anda tidak bisa duduk nyantai-nyantai. So every time you have to be alert. Setiap waktu Anda harus siaga. So when you are at that position, Kalau Anda berada di tempat itu, and obviously that we are all in that position. sudah jelas sekali kita semua berada di tempat sana. Not only a nation, Bukan cuma sebagai satu negara, but even in your family, bahkan di dalam keluargamu, you are a shomer. Anda adalah seorang penjaga. You are a shomer in your family. Anda adalah penjaga di dalam And if keluargamu. you fail to warn the people, Dan kalau Anda kalau Anda gagal memperingati Under your anak-anakmu influence, yang under di your dalam pengaruhmu, then the blood will be on your hand.
darahnya itu ada di dalam tanganmu. Or you just sit back and relax. Anda cuma duduk dan relax, You santai-santai. let it run on autopilot. Anda cuma izinkan hidup itu berjalan secara So autopilot. you let the life in your family as an autopilot. Engkau izinkan kehidupan keluargamu berjalan secara otomatis. It's just running on autopilot, Jalan sendiri, but the blood of the people under your influence will be on your hand. tapi darah orang-orang yang berada dalam pengaruhmu itu ada di dalam tanganmu. So this is in biblical Israel, as throughout most of the ancient world, guards or watchmen stood in watchtower at strategic location, looking for enemy arrivals and blowing the trumpet to warn of their approach. Ketika zaman itu di bangsa Israel, penjaga itu berdiri di dekat menara jaga. Ketika mereka melihat ada serangan datang, mereka akan meniupkan sangkakala itu. So what do they have to do? Apa yang mereka harus lakukan? They have to watch. Mereka harus menjaga, They have to recognize, mereka harus mengenali is this a real attack or not? apakah ini serangan yang nyata atau tidak. If this is a real attack, Kalau ini ada serangan yang benar-benar nyata, it has to activate something mereka harus mengaktifasikan sesuatu to intercept it. untuk mencegat serangan itu. So so you cannot just sit back and relax and just do it on autopilot. Your family, your nation, your church. Anda nggak bisa cuma duduk nyantai-nyantai autopilot keluargamu, gerejamu, negara ini. Because the Lord has made you the shomer in the house of Israel. Karena Tuhan sudah menetapkan engkau menjadi penjaga di rumah Israel. The Lord has made you shomerim in your house. Tuhan telah menetapkan engkau menjadi penjaga-penjaga di rumahmu. Can you sleep? Apakah Anda bisa tidur? Can you slumber? Apakah Anda bisa terlelap? You cannot. Tidak bisa. Yet if you have warned the wicked, and he turn not from his wickedness, he shall die, but thou hast delivered thy soul. That means if you already give a warning, Kalau engkau sudah memberikan peringatan, and that guy or that person under your influence dan orang itu yang berada dalam pengaruhmu did not hearken on your voice, tidak memperhatikan peringatanmu, when he died, ketika dia mati, when he was punished, ketika dia dihukum, you are not responsible anymore. Anda tidak bertanggung jawab lagi atas hidupnya. So for a shomer, Untuk seorang penjaga, can he sleep or slack? apakah dia bisa tidur atau nyantai-nyantai? What is the answer? Jawabannya apa? Can you sleep or slack? Apakah Anda bisa tidur atau nyantai-nyantai? Sometimes you are missing in action, MIA. Kadang Anda nggak nongol. Where is David? Di mana David? Where is he? Oh, mana orang ini? A vacuum in the leadership. Ada vakum di dalam kepemimpinan. Where is dad? Di mana ayah? There is no dad in the family. Tidak ada ayah di dalam keluarga ini. There is no Abba in the family. Tidak ada abah di dalam keluarga ini. There is no Ab in the family. Tidak ada abah di dalam keluarga ini. You know, Hebrew is very interesting. Bahasa Ibrani sangat menarik. You know the word Abba, right? Anda tahu Abba, bahasa father. kata abah? It's from two character is A and B, right? Itu dari dua huruf A dan B. Actually, it's Aleph and Beit. Aleph dan Beit. And Hebrew is very interesting. Dan bahasa Ibrani sangat menarik. So, in a family, Di dalam keluarga, there should be Abba. mestinya ada abah, Then that family will be strong. dan keluarga itu akan menjadi keluarga yang kuat. Why? Because Mengapa? Aleph, Karena ada Aleph. Aleph is ox actually. Aleph adalah lembu. In Hebrew character, Di dalam bahasa Ibrani, ox is a figure of strength. lembu adalah suatu figur yang kekuatan. And Aleph has to be in the Beit. Beit Allah. Yeah, you know, Beit is a house. Lembu itu harus berada dalam bait Allah. Bethlehem, house of bread. Beit Allah. So Beit is house. Bait adalah rumah.
So when there is an aleph in a bed, Kalau ada alef di dalam lembu di dalam rumah, the house will be strong. rumah itu menjadi rumah yang kuat. So when there is Abba in the family, Kalau ada Aba di dalam keluarga, the house will be strong. rumah itu akan menjadi rumah yang kuat. I will call all the Abbas in the family. Aku memanggil semua Aba di dalam keluarga. You cannot be a missing in action. Anda nggak bisa menghilang. You cannot put the family in autopilot. Anda tidak bisa menaruh keluargamu cuma jalan You sendiri. have to be present. Anda mesti di sana. You have to be an ox in the house. Anda harus menjadi lembu yang kuat di dalam keluargamu. Why there are so many the juvenile delinquencies and all the sins in the family? Karena begitu banyak anak-anak muda yang hidupnya berantakan. Because there is an absence of an Abba in the family. Karena ada mereka kehilangan figur seorang bapak. Because the Abba fails to do as the shomer of the family. Karena Aba gagal menjadi penjaga di dalam keluarga ini. Because the Abba Karena Aba did not do the task tidak melakukan tugas mereka in the tower in the watchtower di dalam menara jaga itu, and then it will let the enemy comes and attack the family. mereka mengizinkan para musuh itu datang menyerang keluarga mereka. Adam didn't do the task as an app also. Adam juga tidak melakukan tugasnya sebagai seorang lembu. He's supposed to take care of the Eden, right? Dia semestinya mengurusi Taman Eden, But he let the serpent comes and talk to his wife. namun dia mengizinkan ular itu datang menghampiri, berbicara kepada istrinya. So Adam has failed to do the shomer job. Adam gagal melakukan tugasnya sebagai seorang penjaga. Adam has already failed his job and let the enemy to talk to his wife. Adam sudah gagal dalam tugasnya dan mengizinkan musuh itu masuk mengalahkan dia. So we have to. I will call all the Abba here. Saya memanggil semua Aba di tempat ini. I will call all the Abba, whoever this sermon can be watched. Saya panggil Aba kepada siapapun yang mendengarkan Don't firman ini. fail the task as a shomer in your family. Jangan sampai gagal melakukan tugas sebagai penjaga di dalam keluargamu. If you fail, then your daughter will be lost. Kalau engkau gagal, anak-anak akan kehilangan anak-anak perempuanmu. If you let your family runs on autopilot, Kalau engkau mengizinkan keluargamu berjalan secara otomatis, then your son will be lost. anak laki-lakimu Anda akan kehilangan. Your wife will be lost. Demikian juga dengan istrimu. The whole house will be lost Seluruh keluargamu akan dihilangkan. because there is no aleph bed in the family. Karena tidak ada lembu di dalam rumahmu. There is no strength in the house. Tidak ada kuasa itu yang kuat di dalam rumahmu. I want to continue here. Saya mau lanjutkan. In the modern days, a little bit modern, this is in Jerusalem, there is also like a watchtower, but this is like a smaller. Yerusalem yang modern ini juga seperti penjaga. So if you see there, Anda bisa lihat di sana. you can see this here, Anda bisa melihat struktur itu. a small watchtower. Suatu menara jaga yang kecil, It's still the same. seperti mirip. So a shomer, according to the word that we just read, Penjaga menurut tadi firman yang kita sudah baca, has to be able to hear from me, the Lord said. harus bisa mendengarkan suara dari Tuhan. Tuhan berbicara. A shomer has to have a prophetic eye. Seorang menjaga mempunyai mata yang bisa mendengar Tuhan, melihat apa yang Tuhan kerjakan. Parents, if you function as a shomerim, Orang tua, ketika engkau berfungsi sebagai penjaga-penjaga, you need to have a prophetic ear and eye to anticipate what lies ahead. Anda harus bisa mendengar, bisa melihat apa yang akan Tuhan kerjakan. I will call all the shomerim here. Saya memanggil semua penjaga-penjaga di sini. Have you already anticipate what will happen in 2021? Apakah engkau sudah mengantisipasikan apa yang akan terjadi di tahun 2021? If you cannot
anticipate what will happen in 2021, Kalau Anda tidak bisa mengantisipasi apa yang terjadi di tahun depan, you don't have the prophetic eye and prophetic ear Anda tidak punya mata dan telinga yang profetik to guide all your family, untuk memimpin seluruh to keluargamu, guide your church. untuk memimpin gerejamu. Don't let this run on an autopilot. Jangan izinkan gerejamu itu berjalan secara otomatis. And then just say, que sera, sera, whatever will be, will be. Dan coba mengharapkan apa yang terjadi, terjadi. You have to take the leadership. Anda harus mengambil kepemimpinan itu. You have to be a shomer. Anda harus menjadi seorang penjaga. You have to be shomerim. Anda harus menjadi penjaga-penjaga. A shomer has to have a prophetic eye. Seorang penjaga harus mempunyai mata yang profetik. If you are not close to the Lord, Kalau Anda tidak dekat dengan Tuhan, you cannot hear the word of the Lord. Anda tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Right? Bukankah demikian? You cannot hear the word of the Lord. Anda tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. You don't know what will happen in 2021. Anda tidak tahu apa yang terjadi di 2021. And if you have to take the decision, Kalau Anda harus mengambil suatu keputusan, what should you go? kita harus pergi kemana? The Israelites also like that. Bangsa Israel juga mengalami hal yang sama. Joshua prayed to the Lord. Yosua berdoa kepada Tuhan. Joshua prayed and prayed and prayed. Dia Moses berdoa, prayed, berdoa, dan berdoa. if your spirit doesn't go with us, Kalau rohmu tidak berjalan bersama dengan kami, don't send us out from this place. jangan utus kami dari tempat ini. We will not go unless your spirit leads us. Kami tidak akan pergi kecuali rohmu bersama dengan kami, memimpin kami. Shomer has to have the ability to receive the prophetic word from the Lord. Seorang penjaga harus mempunyai, bisa melihat mata profetik. Actually, in Psalm 121:3, Mazmur 121 ayat 3, the Lord is actually the great shomer. Tuhan adalah penjaga yang besar, yang In agung. Psalm 121:3, Mazmur 121 ayat 3, it says that I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? You know, when the people of Israel, once a year or how many times a year, they have to climb to Jerusalem. Jerusalem's a little bit higher in a hill. bangsa Israel mereka harus mendaki karena Yerusalem cukup tinggi di bukit. And your word, in your Bible, is said, Di dalam Alkitabmu dituliskan, Psalm 121 said, a song of ascent, Mazmur Asen, to go up, yeah, to go up, yang ascent. menanjak. Because actually Jerusalem is a little bit higher, it's on Karena hill. Yerusalem posisinya lokasinya tinggi dari I permukaan lift up laut. my eyes to the mountains. Where does my help come from? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? My help comes from the Lord. Pertolonganku datang dari Tuhan. He said that He will not let your foot slip. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. He who watches over you will not slumber. Penjagamu tidak terlelap. Actually, in Hebrew, this word Di dalam bahasa Ibrani, kata ini, is a shomereka. shomereka, It's actually from shomer, dari from shomer, shemerim. atau penjaga, atau penjaga-penjaga. That word said, al yanum shomereka. He who keeps you will not sleep. Penjagamu tidak akan terlelap. Al yanum shomereka. Penjagamu tidak akan terlelap. The Lord Himself He is the shomer Tuhan sendiri, dia adalah penjagamu. who never sleeps, Tidak pernah terlelap. who never slumber. Tidak pernah terlelap. Let's learn from Him. Mari kita belajar dari Tuhan. The Lord is the great shomer. Tuhan adalah penjaga agung itu. Let's continue. Mari kita lanjutkan. I want to give you an example how you have to act as a shomer. Saya ingin berikan contoh bagaimana Anda bertindak sebagai seorang penjaga. With this analogy. Dengan analogi ini. Yeah, with this analogy, you just try to understand Coba How- untuk mengerti dengan analogi ini. in the modern days. Ini adalah hari-hari yang saat ini yang modern. Israel right now has developed what they call it Iron Dome. Israel sudah menciptakan apa yang disebut Iron Dome. So this is
Can you see? Yes. This is like a dome here, Itu seperti kubah a dome of steel. yang terbuat dari baja. But it's more like it's not a real steel dome, Bukan cuma kubah baja yang sungguhan, but it is like that. It has the effect like that. namun efeknya seperti itu. So here, for instance, the Palestinian from the Gaza, here, Orang-orang Palestina dari Gaza, so the enemy sent artillery here. mereka mengirim artilerinya. So here, you as a shomer here, Anda sebagai penjaga di sana, you have to be able to detect, Anda harus bisa mendeteksi, and you have to track, Anda harus bisa melacak, and you have to recognize. Anda harus bisa mengenali. How can you recognize Bagaimana kita bisa mengenali if you don't have the smart knowledge? kalau Anda tidak punya teknologi itu? If you are not close to the Lord, Kalau Anda tidak dekat dengan Tuhan, you don't know whether this is enemy attack or is just a decoy or just something that you should ignore. Anda tidak tahu apakah ini serangan benar-benar dari musuh atau So you sesuatu are yang here. Anda bisa abaikan. You are here. So Anda di sana, You have to be able to detect, number one, Anda pertama harus bisa mendeteksi. and your computer has to compute quickly, Komputer Anda mesti bisa mendeteksi secara cepat. and you have to be able to discern. Dan Anda harus bisa mengenali. So you have to be able to discern. Anda harus bisa mengenali, You remember membedakan what can discern the spirit? apa yang bisa menguji roh itu. Shomer has to be able to have a discerning the spirit. Penjaga itu mesti mempunyai roh yang bisa membedakan. One of the gift of the spirit. Salah satu buah roh. One of the gift of the spirit. Satu dari Karunia roh. karunia roh. So one of the gift of the spirit is you have to be able to detect and recognize. Anda harus bisa mendeteksi dan mengenali Is this a real enemy or just a decoy? apakah ini benar-benar musuh atau bohong-bohongan. So you have to be close to God. Right? Anda harus bisa dekat dengan Allah. You have to be close. You have to be able to hear from God. Anda harus bisa mendengarkan dari Tuhan sendiri. And a split second, you have to be able to take a decision Dan dalam waktu dekat Anda, dalam waktu cepat Anda harus mengambil keputusan. and make a decision to send information to this firing unit. Mengambil keputusan dan mengirim informasi ke unit untuk yang tembak. This firing unit will launch a missile Itu akan meluncurkan rudal to intercept this artillery from the enemy. untuk mencegat artileri dari musuh. So this is now working. Right now it's working Nah already. ini saat ini sudah terjadi yang sudah bekerja. So the Israel now has this protection Israel sudah ada proteksi ini with this Iron Dome. dengan kubah besi ini. So I try to describe this because this is your function Karena ini adalah fungsimu as a shomer here. sebagai seorang penjaga. When you see the enemy coming from the watchtower that you watch there, Ketika Anda bisa melihat musuh itu datang dari menara jaga, so you have to recognize, Anda harus bisa mengenali, you have to detect first. Anda harus bisa pertama-tama mendeteksi. Oh, there is. It looks like there is an enemy, but maybe not. Oh, kelihatannya musuh tapi mungkin bukan. So number two, Nomor dua, you have to be able to recognize Anda mesti bisa mengenali in a split second because di dalam waktu yang sangat cepat. the time from the launching of this artillery Karena waktu dari artileri itu diluncurkan until it hits the city, sampai dia menyerang kota itu is very short. sangat pendek sekali. So when you're supposed to have like an Iron Dome, right? Anda seharusnya sudah mempunyai Iron Dome ini. So you have to send the information as soon as possible. Anda harus mengirimkan informasi itu secepat mungkin. You have to be able to recognize, and this is not a false alarm. Anda harus bisa mengenali, oh ini bukan sesuatu yang salah, bukan bohong-bohongan. And this has to be ready also to launch a missile to intercept. Dan unit itu harus bisa siap juga untuk meluncurkan
You Rudal understand untuk that? mencegat. I try to give because this is your task. Ini adalah tugas yang Anda harus lakukan. If you are a leader, Kalau Anda seorang pemimpin, if you are a mother to your kids, kalau Anda adalah ibu dari anak-anakmu, if you are an abba to your family, kalau Anda adalah kepala keluarga, if you are a pastor of a church, Anda seorang pastor di gerejamu, if you are a president of a nation, Anda seorang presiden dari suatu negara, all you have to do is you have to be able to detect, Anda harus bisa mendeteksi, you have to be able to see this, bisa melihat itu, you have to be able to, and then immediately you have to intercept. dan segera Anda harus bisa mencegat. But if you're not close to the Tapi Lord, kalau Anda tidak dekat dengan Tuhan, you don't have the knowledge. Anda tidak punya pengetahuan itu. You don't know the digital print of the missile. Anda tidak tahu print dari rudalnya ini. You don't have the digital print of the for instance the Scud missile. Anda tidak tahu bahwa ini adalah Scud missile. You don't know the character of the enemy Anda tidak tahu karakter dari musuh Anda. because you don't know, then you will give a wrong information and wrong decision. Karena Anda tidak tahu, Anda bisa memberikan informasi yang salah, keputusan yang So salah bisa dibuat. if you're a father in the family, Kalau Anda seorang ayah di dalam keluarga, you have to be able to see, oh, this is a serpent that is coming to Eden. Anda harus bisa melihat bahwa ini ada ular yang datang kepada Taman Eden. And the serpent start talking to your wife Dan ular itu mulai berbicara kepada istrimu and start to put a doubt in your wife's life. dan mulai menaruh keraguan di dalam kehidupan istrimu, Put a question mark in her life. menaruh pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupannya. Did God really say that? Apakah benar Tuhan yang mengatakan demikian? So we all shomerim. Kita semua adalah para penjaga. We have the responsibility to keep a watch day and night. Kita bertanggung jawab untuk menjaga sepanjang hari We dan need malam. to monitor the time of His Kita perlu visitation. memonitor waktu Tuhan akan melawat umatnya. When the Lord sent the Messiah, Ketika Tuhan mengirimkan Mesias, He already predicted, right? dia sudah memberikan prediksi, See, He already foretold that. dia sudah melakukan ramalan. But when the Lord Jesus came, Ketika Yesus datang, they didn't recognize, right? mereka tidak mengenalinya dia, They bukan? didn't recognize the time of His visitation. Mereka tidak mengenali kapan Yesus datang. On that Sabbath day, Hari Minggu itu, on that Sabbath day, Hari Sabat. the Lord Jesus came to the temple Yesus datang ke Bait Allah, and read a passage. membaca satu firman. You know, in Israel, Di Israel, the Torah, the Word of God firman Tuhan itu is in a scroll. di dalam gulungan kitab. So first they open the scroll, Mereka buka gulungan itu, and it starts from the time when it was last read. mulainya dari saat sebelumnya terakhir And dibaca. then after reading, Dan setelah mereka baca, it will be closed again ditutup lagi, digulung lagi for the next week. untuk minggu yang selanjutnya. Then the next rabbi, the next week, Minggu selanjutnya will open that, akan membuka lagi, read it, dibaca, and close it again. dan ditutup lagi, digulung So lagi. it will be incrementally like that. Jadi akan terus-menerus seperti itu. But it's so amazing that on that day, on that Sabbath Tapi day, yang sangat luar biasa di hari Sabat itu, when Jesus was in the temple, ketika Yesus ada di Bait Allah, what is that? The synagogue. In the ketika dia ada synagogue, di sinagog, when he opened the scroll ketika dia membuka gulungan kitab itu, and read the Isaiah, buka buku dari Yesaya, and he said, dia katakan, "This is now." This is now happening right now saat ini firman ini in front of you. digenapi di depanmu. It is in front of you. Di hadapanmu saat ini firman ini terjadi. And he reads from that passage. Dia baca dari firman itu. I try to find it. Where is that? When he said that today, this Hari ini, what is written here apa yang tertulis di kitab ini is happening. sudah digenapi. The Lord is coming, the Tuhan Messiah datang, come, Mesias sudah datang. and He will bring justice and so on. Dia akan membawa keadilan.
But again, the people failed to recognize. Namun orang-orang tidak mengenalinya. When the Lord said, Ketika Tuhan berkata through all the prophets, melalui para nabi, that Messiah will be born in Bethlehem, ketika Mesias itu akan lahir di Bethlehem, again they failed. mereka gagal. They know even right now, until right now, Sampai saat ini, the Israel is still waiting for their Messiah. orang Israel masih menunggu menantikan Messiah Mesias already itu. came. Mesias sudah datang. The first advent of Christ has already passed. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama sudah terjadi. But they fail to recognize Mereka that. gagal mengenali hal itu. They fail to recognize that. Mereka gagal mengenali hal itu. But at that time, Namun saat itu, it's so amazing begitu luar biasa that God used a greedy Caesar, Tuhan Augustus. memakai Kaisar Agustus yang sangat rakus. As you know, Joseph and Mary live in Yusuf dan Maria tinggal di mana? Where did they live? Mereka tinggal di mana? Nazareth, right? Nazaret, bukan demikian? But the prophet said that Nabi mengatakan Messiah will be born in Bethlehem, right? Mesias itu akan lahir di Bethlehem. But Joseph and Mary Yusuf dan Maria live in tinggal di Nazareth. Nazaret. And then the Lord used a greedy Tuhan Caesar. menggunakan seorang kaisar yang serakah. You have to go to because Joseph was the descendant of Isai, of David. Yusuf adalah keturunan dari Daud itu sendiri. So David is in Bethlehem, right? Daud di Bethlehem. So he has to go back to Bethlehem Dia harus kembali ke Bethlehem because the Caesar was afraid that if they don't have this regulation, people karena can sneak kaisar itu out. takut kalau dia tidak melakukan itu. But because of everybody has to go back to their villages, Karena setiap orang harus kembali ke desanya, you have to pay tax. mereka harus bayar pajak. So behind the scene, Di belakang layar, behind the greedy Caesar, di belakang dari kaisar yang serakah ini, the Messiah born in Bethlehem, Mesias itu lahir di Bethlehem. from Nazareth to Dari Bethlehem. Nazaret ke Bethlehem. So all the details that Semua has been, detail-detail itu that has been foretold sudah diberitahukan sebelumnya. is because of the greedy Caesar. Karena kaisar yang serakah ini. So we read about this. Yeah? When you fail to plan, you plan to fail, right? Kita sudah pernah baca ketika Anda Especially gagal in the- berencana, Anda merencanakan suatu kegagalan. Especially in the commencement, when you graduate. he Kalau Anda said, lulus, you have to, when you fail to plan, kalau Anda gagal berencana, you plan to fail. Anda merencanakan suatu kegagalan. If you fail to plan for 2021, Kalau Anda gagal merencanakan untuk 2021, if you don't do your job as a shomer, kalau Anda tidak melakukan tugasmu sebagai seorang penjaga, if you let everything runs on autopilot, kalau Anda cuma izinkan hal untuk berjalan secara otomatis, you plan to fail in Anda 2021. merencanakan suatu kegagalan. You plan to fail in Anda melakukan 2020. suatu kegagalan. As an example, for instance, Contoh, in March this year, bulan Maret tahun ini, this is how the shomer doesn't do the job. ini bagaimana penjaga itu tidak melakukan tugasnya. This is how shomerim doesn't do the job. Ini bagaimana para penjaga itu tidak melakukan tugasnya. In March this year, 2020, Maret tahun ini, 2020, when the pandemic start, waktu pandemi itu mulai, and there is a question whether we should use mask or not. ada pertanyaan kita perlu menggunakan mask atau tidak. And the leader of CDC in America, Para pemimpin CDC di Amerika, they said, mereka mengatakan, learn, this is dangerous, a deadly virus. But we heard, he said, there is no reason to be walking around with a mask. dikatakan nggak ada alasan untuk orang memakai mask dan berjalan-jalan. So from that picture that you saw before, Dari foto yang Anda sudah lihat sebelumnya, they didn't detect correctly. mereka tidak bisa mendeteksi secara benar. Maybe they detect, Mungkin mereka mendeteksi, but they fail to recognize. namun mereka gagal mengenali.
So they said from March until later on, Dari Maret sampai setelahnya, they said you don't have to use this oh Anda nggak perlu memakai mask. because the virus is heavy. So Karena virus itu berat, only when someone cough or like cuma that, ketika seorang batuk, and it will have a droplets. cuma akan jatuh. Nothing happen to you. Tidak akan terjadi You don't apa-apa have to padamu. use mask. Anda nggak perlu pakai mask. And at that time, Pada I saat saw itu, Peter and who else starting using mask. saya lihat Peter mulai And- memakai mask, It makes sense also. You have masuk to. akal. So I suggest all my friends and use mask. Saya memberikan anjuran kepada teman saya, ayo pakai mask. Although the Shomerim of America said no need to use mask Walaupun para penjaga di Amerika mengatakan tidak perlu memakai mask. because that is a droplet. Karena itu cuma droplet. But later on, Tapi setelah itu, we know it's in the atomized air. namun Right. kita juga ketahui bahwa itu ada di udara. Even if you talk like this, Bahkan kalau kita bicara seperti ini, it can spread the virus. virus itu bisa menular. Shomerim didn't do their job. Penjaga tidak melakukan tugasnya. The Shomerim didn't do the job. Mereka tidak melakukan tugasnya. A lot of failures happen Banyak kegagalan terjadi because we put on autopilot. karena kita berada di dalam autopilot. We don't do our homework. Kita tidak melakukan tugas kita di We rumah. don't learn. Kita tidak belajar. We are not close to the Lord. Kita tidak dekat dengan Tuhan. This morning I want to ask you, Pagi all hari the ini saya ingin fathers, meminta seluruh all bapak, the Abba here, semua abah di tempat ini, all the Shomer here, semua penjaga di tempat all ini, Shomerim here. semua para penjaga di tempat We ini, learn from the Hashomer. mari kita belajar dari penjaga agung We itu. have to learn from the Hashomer Kita harus belajar dari para penjaga agung itu to be able to recognize untuk bisa mengenali the enemy musuh kita and then immediately send a missile to intercept. dan kemudian dengan segera meluncurkan rudal untuk mencegat para musuh kita. Right now, this is happening right now. Saat ini sedang terjadi. You know about the Iron Dome, right? Anda tahu tentang Iron Dome? Iron Dome is for short range missile. Itu untuk rudal jarak pendek. But there is a big one. It's called David Sling. Namun ada satu lagi yang lebih besar namanya David Sling. Have you ever heard about that? Apakah Anda sudah pernah mendengar? David Sling is for long range missile. Untuk rudal jarak jauh. So both Iron Dome Untuk Iron Dome, and kedua-duanya, David Sling both David Sling, protect Israel right now. dua-duanya sedang menjaga Israel saat ini. And while everybody go to sleep, Ketika orang-orang tertidur, they have to be watched. mereka berjaga-jaga. They have to be alert. Mereka selalu siaga. They have to be able to recognize the attack from Mereka harus bisa mengenali serangan dari musuh secara cepat. and have to immediately send intercept. Dan mengirimkan serangan balik. So now my question is, Pertanyaan saya, have you already planned for 2021? apakah engkau sudah merencanakan untuk 2021? If you don't know what happened, Kalau Anda tidak tahu apa yang akan terjadi, let's learn from the Hashomer. belajar dari penjaga agung kita. We have to learn from the Hashomer. Mari kita belajar dari penjaga agung We kita. don't know what Kita tidak tahu will apa yang akan happen, terjadi. but we can come to the Lord and ask the Lord Jesus, Namun kita bisa datang kepada Tuhan Yesus, what shall we do? apa yang harus kami lakukan? I find in my life, I try to learn also. I know nothing also about Di future, dalam kehidupan saya juga belajar, saya juga tidak tahu mengenai masa depan. but I come to the Lord. Namun saya datang kepada Tuhan, Lord Jesus, Tuhan Yesus. you the Hashomer, Engkau adalah penjaga agung. you have to give us knowledge. Berikan kami pengetahuan. We learn from Nehemiah. Kita belajar dari Nehemia. Nehemiah said in Nehemiah 4:16 that 4:16. people have to be always on alert. Bahwa orang-orang harus selalu siaga. They have to build the wall of Jerusalem. Mereka harus membangun tembok Yerusalem. They have to carry materials with one hand, Mereka harus mengangkut bahan-bahan itu dengan satu tangan. and the other held a weapon. Dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. So you have to do both. Anda harus lakukan dua-duanya. You have to work, Anda harus bekerja, but you have to be able to fight.
Namun Anda juga harus bisa So bertempur. this is the message for all the Shomerim. Ini adalah pesan untuk semua What, penjaga. as Nehemiah said, Seperti yang Nehemia sudah katakan, from that day on, half of men did the work, while the other half equipped with spears, shields, bows, and armor. sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai, dan panah. So at that, the officer posted themselves behind all the people of Judah Para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda who were building the wall. yang membangun di Those, tembok. those who carried materials did their work with one hand and held a weapon in the other. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. You cannot sit back and relax. Anda cuma tidak bisa duduk dan santai-santai. So you have to be able to make a decision on a split second. Anda harus bisa mengambil keputusan secara cepat. I will talk to the boys here. Saya akan berbicara kepada para laki-laki di sini. When suddenly there is a inappropriate image come into your computer, into Kalau your screen, ada gambar-gambar yang tidak senonoh datang ke dalam komputermu, you have to be able to detect, Anda harus bisa mendeteksi, to recognize that this is from the enemy, mengenali bahwa ini dari musuh, and then immediately dan launch segera a striking missile to intercept. meluncurkan rudal untuk mencegat. That is our practical way. Itu adalah cara yang praktis. When something happen in your family, Ketika suatu terjadi di dalam keluargamu, you have to be able to react very, Anda very bisa fast bereaksi secara cepat. because you are close to the Hashemer. Karena Anda dekat dengan penjaga agung kita. You have to be able to do that. Anda harus bisa melakukan hal In itu. 2021, Di dalam tahun I challenge 2021, you. saya menantang Anda, No one can do an autopilot. tidak ada satu orang pun yang bisa hidup secara autopilot. A lot of times we heard about some preacher, some big preacher, big minister. Seringkali kita mendengar para pengkhotbah yang terkenal, You know that the devil is attacking you engkau tahu bahwa iblis itu menyerang Anda, not when you are on the pulpit like this, bukan ketika Anda saat ini berada di podium, but when they are relaxed tapi ketika mereka in relax the mall di mall, and so on. di tempat-tempat lain. Simpson, the judge, Simpson hakim itu, has to be the shomer also, right? dia juga bukankah seharusnya menjadi seorang penjaga? But when he's supposed to do the shomerim job, Namun di saat dia semestinya melakukan tugasnya sebagai seorang penjaga, he play with the girls of dia Sorek. bermain-main dengan seorang perempuan. He play with the woman from Sorek. Dia bermain dengan seorang perempuan. He spend the time with Delilah. Dia menghabiskan waktunya dengan Delilah. The radar didn't work, Radarnya tidak bekerja, so the radar cannot send the missile to intercept. radarnya tidak bisa mengirimkan informasi untuk mencegat serangan musuh. But Joseph, Tapi on Yusuf, the other hand, sebaliknya, when the wife of Potiphar tried to seduce him, ketika istri dari Potifar mau what did menggoda he do? dia, What did you do? apa yang dia lakukan? He flee away. Dia lari. He run as fast as he secepat can. mungkin. That was the right decision. Itu adalah suatu keputusan yang benar. Again, I call all the Abba here. Sekali lagi saya panggil semua abah di tempat ini. You have to be able to protect the garden, the Eden garden. Anda harus bisa melindungi Taman Eden. You have to be able to protect your garden, Anda harus bisa melindungi tamanmu, your family, keluargamu, your city, kotamu, your country, your church, negaramu, everything under your influence. semua yang berada di dalam pengaruhmu. So let's come. I want to invite our worship team to. Saya mau mengajak worship team. So when we fail Ketika kita gagal, to recognize the attack from the devil, kita gagal mengenali serangan dari iblis. when we fail to recognize the time of your visitation, Ketika kita gagal mengenali kapan Tuhan melawat umatnya, disaster will come to Jerusalem. bencana itu akan datang kepada So Yerusalem. the Lord said it will be
flatten the whole Jerusalem. So not one stone after another. Tuhan katakan, aku akan meratakan Yerusalem, tidak ada satu batu pun berada di atas batu yang lain. Let's worship the Lord Mari kita menyembah Tuhan with this knowledge. dengan hikmat ini. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing Let's stand up compares to together. this Mari kita berdiri place where sama-sama. I can see you face to Wherever you are. face. Let's I speak to the worship you Hashomer. in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Jesus. Lord, we know that we should not fail to recognize the time of your visitation. Tuhan, kami tahu kami tidak seharusnya gagal mengenali kapan Engkau melawat umat-Mu. We know that we cannot fail to be a shomerim. Kami tahu kami tidak seharusnya gagal menjadi seorang penjaga. But we cannot do a shomerim job Namun kami tidak bisa melakukan tugas seorang penjaga unless we can hear from you. kalau kami tidak mendengarkan Engkau. Unless our radar can recognize your voice. Kecuali kalau radar kami bisa mendengarkan suaramu. A lot of the decision that we have to take in 2021, Banyak keputusan-keputusan yang kami harus ambil di tahun 2021. we don't know because we don't have the discerning the spirit. Kami tidak tahu sebab kami tidak bisa mengenali. We don't have the gift of the discerning of the spirit. Kami tidak punya roh untuk bisa membedakan. We don't have the gift of the wisdom. Kami tidak punya roh yang bisa memberikan hikmat, kasih karunia hikmat. We don't have the gift of the word of knowledge. Kami tidak punya roh kata-kata pengetahuan. You only know, Lord, Hanya Engkau yang tahu, Tuhan, where we should go. bagaimana kemana kami You only pergi. know, Lord Engkau sudah Jesus, tahu, Tuhan Yesus, how I should lead my family. to you. bagaimana aku memimpin keluargaku, How I should lead through this pandemic. bagaimana aku harus memimpin melalui pandemi ini. Whether I should take this vaccine or that vaccine. Walaupun apakah saya harus You mengambil vaksin ini only, atau vaksin ini. you are the only one who knows, oh Lord, Engkau adalah satu-satunya yang tahu, Tuhan, which vaccine that we should take. vaksin mana yang kami harus ambil. Because nothing can be hidden from you. Karena tidak ada satu hal pun yang bisa disembunyikan dari hadapan-Mu. Lord Jesus, Tuhan give us, Yesus, give us wisdom, oh Lord. berikan kami hikmat. Let's sing this song again. Mari kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I
can see you face to face. I worship you in spirit and in truth.